VGR lapen department along liajo eviction se raknang chipura kachesong. Dance Bengal dance along Karbiang long pen sen sotorang pilapen nistha hajurika tun ke kanchepate dunsi mesana nong e kachepalong dun. Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik long tang te pini adab birta juitha VGR lapen department along le aron re pen ke do thi patma phan tharle sarak nang ji pura kachesong thu jakhong ni phai truck CR ni KASA stadium adon rialong VGR lapen department along le along aron re pen ke do thi patma phan tharle sarak non pura rat thur pa kachesong ave ki roi pon thu kedam tangan ingkan hiniang bong kachesong pardun ron angbong air set prung set pran kedam nang arenga huke sola pen ke AC jabang ahep meke chopen dang lok long rear load do set thak se set api sarkara hin pen VGR lapen department along le ajo katharle jialam chak chipilo bonta non porni antame katharle le dat ajok pu thot kachesong jai mek hinia pharman ingni pondo la solong kachesong bang photum pen aning ka siksa kalam the pherang ke angno lam the chpaklang non alang litum pen kaning je ponalom the ang ton pen arjupon iksana kar binglong sorkar pini tum nanga cobai nanga parting pini malalam thesi kaning je bang dogi nuta ning je bang le sita komane arlo solam ki komane pin solam ki bude tum toy tingai danang ne putingai danang ne Facebook ki pur ke lang therak message anu tin e ke tok kar binglong ke kaching hon society paching dur anu tin na mathare lo bume tahala penan pari tum non kama thane bangke e aowe pan e metang kiring ji e pok pan e long le e manping e jakong pan nangkang bohala kenang sotnai pan ki tum tok por we ke lamthi chepak lang nei budama thathe lamthi chepa dud nei tok nei budama thathe pini jitu ko sami kenang ning jetegang karbiang long hidim ladak la non eviction ke claim clerek non dak siam ke hai tum tuliram hang ke hai tum pini kan ke claim ke dam pon pini kapacitang pon pe pini asam chief minister himonto biswa sharma ke claim ke dam pon kapacitang pon bela hai kaprek prek na parting la mal lam the sibang lam the chepa done anu tin Facebook long pini comment si tok loki un pini status isi piloki un pini memes isi video selam loki un sami pini la hai apor we tame ili tum lo me kaida kamang hui me mangke la kenang sot kali long lo polote la dak bai jui id dedi kan id dedi hearing id dedi hala dak sami akenang sot long mai tum yang ese cepat dote lasi karbieng long orap tum doan tum name akenang sot kupima ladak bang non ili tum long kachesong kala ili tum long pini bang ko an ma lam leke thegali nili tum long kachesong a phirle nang dunai takali itum ke jatun nali pulo hai itum ke karbi pano tinara karbi tumai sesi karbi tum ke longlei phelang aching honang po tumai sesi claim dam reba selu sonang khase anu tinala pusai selu posi karbi englong lo pinda ke dora pet kali tum kapre chesong wong ni hane chesong oi chesong sere bang sikahin hulu anu tinta chesong east west ke do karbi arong arup tinar e doni nu dong si chesong repong me thuang lu hala lo polote asyang tong mang karbi asyang tong si thepo karbi man syang thepo lalo putte akapre tumta RD bang nang people asi kamatha kacelar kaching hon lapen komane phan kachiputot kaching nektoy kasor kachesor sapenan parta kupima kenang sot bangsi hala bangsi pathine ilitum lang nang pulotang be nilige matha ding di therak baret lapen kamang hu kupia kamatha si munit phan sor saing tungre tima pobang thang bakbe tok tab baret thang be sor sat tabare thang be ningje tabare ilitum ke bang phan sor saji pugeli matha the ko piniania na bang phan sor samai sor sase bang e phan ka hai nore nang pubuda bang phana sor sadu nang tung te lamwoi da pidu nang tung te ta munitum kopia kama tha ta nane kali kalang ka sor sa ki putot kang nekoi ka la hai lok bang situm theklong rong ti la pujo lasi kopi ma ke claim da mangai pusi pacheton bon bom nang pule claim pon ma anu tin da kama tha mangai parsi ko chelar pon pu bhala bang sning thelo keba pini atumi la bang ke cheng jeklojon thok of hit puthot kachesong bang kecheng thulo pu hala bang sang thek si pak lang lo hala bang sang thun si pak lang lo la so me de ke la ke la pusi the bom pu pini nini bodi penap ke ni pota hai po penap dik bang ke iru cheklo jon ta hai po la so fit ke cheklo joni ta hai po la so fit ke choche junje ke chesong do thukok ta hai po tame kachesong bang ke la pusi rat phan kang thuri sia tomon kapadap ke chenglo tasi la solong bang tanon e choche junje le chesong jat le chesong in pata kar bidet kali lo kar biang lo ke do inglong so tuman ke nang lip jata party long claim na chine jata song long jata dharmo long li claim chine
Karbi Anglong long doji pulutang re Karbi Anglong ke do tum pulutan ang tumta Karbi karbaga so la pen Karbi Anglong along le pensi ke take ding pulutan la so long le ke rai pan anu tinong ar kudo nang tumta chesong rai nang tumta si cepat do kali te Karbi Anglong ke do ba anu tinta e mana ping abi dei pu hala so bang pusi anu tinna tur pak si song la pen la so ting si pon bombo hala le ডাঙৰ ৰহস্য ইয়াত সোমাই পৰিছে আমিও তথাপিতো আমি চকু দি আছো আমি নিৰীক্ষণ কৰি আছো কেৱল বকলীয়া ভেকচনটোতে ইলেকশ্যনৰ আগতো কৰিলে ইলেকশ্যনৰ পিছতো কিন্তু ভেকচন আচলতে পিজিআৰ ভিজিআৰ আছিল মূল আছিল পিজিআৰ ভিজিআৰ কিন্তু কেতিয়াও এটা ইৰিগেশ্যন নলা তাৰ 150 মিটাৰ ইফালে সিফালে এইটো এভেকচন কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰামখনৰ মূল দাবী নাছিল আৰু এই এটা ইৰিগেশ্যনৰ মাথাউৰিৰ পৰা 150 মিটাৰ বোথ চাইড এভেকচন এইটো খিলঞ্জীয়াৰ এইটো এটা মূল দাবী নহয় মূল দাবীটো হৈছে পিজিআৰ ভিজিআৰ কিয় মূল দাবী হ'ল যে এই ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূখণ্ড ইয়াত মূলতঃ যদিও কাৰ্বিসকল ইয়াত কিন্তু গাৰো তিৱা হয় অসমীয়া ভাষিকৰ 14টাকৈ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী এই গোটেইসকলে একেলগে ভাই ককাইৰ দৰে আজি হাজাৰ বছৰ ধৰি ইয়াত অৱস্থান হয় বসবাস কৰি আছে মিলাপ্ৰীতিৰে কেতিয়াবা হয় মানুহৰ ইতিহাসটো হৈছে সংঘাত আৰু সমন্বয় গতিকে সংঘাত কেতিয়াবা লাগে সংঘাত আহে আৰু সমন্বয় হয় আমাৰ নিজৰ মাজত এইটো সমন্বয় আছে গতিকে কিন্তু আজি বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই বিহাৰী কোনোবাই আহি পেলাই যেতিয়া কাৰ্বি গো বেক বুলি ক'ব তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰ্বি গো বেক নহয় আমাক গোটেই খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক গো বেক কৈছে আৰু সেইটো কিন্তু আমি মানি নলওঁ Kalau nili tum suarlo song tum ta la da kasi song lo nakinang suara bang ili garbi tum mati di suarlo tum se hemri tak boche kalima la si suarlo tum hemri tu boche son thang taxi la bang so garbi ang long same long le adu ya hoy panoy le pen la bang son no na da kasi song hong klam ta la ke kasi song hem along ko son te suarlo tum ka boche long ke do nakinang sot ki do kinang sot ma son thot se da garbi ang long le phalang ta kinang sot ke ni tum te da Ong item sorlo tumangge kidam tang an sa me akaphere tado la penke e apora ve la puson tado ba kisman to hema family item sa me aki khang do la so joine pe se kisman sorlo tumake nake tete mate nake chon che la puson do sita no na banga ko kaison kalilo potsi hala haya problem do ba hem pe la puson permission ng pipe mate hem la puson kroi kre bu bang arju jera ang bang jen ke sorlo tum ta anso se si tum nang chon do nang po mate anso si tum ma por ti do nang po la pe la anso se si tum la badak karbiang long along le phelang mat karbiang long aphan ka chirai kom do je phan ke sorlo tum ta nang chon do nang po mate anso se si nang ulai do nang po pasi nilihin pen kudam tu la pulo kita la puapor bom lo mane kuan sila bangso ka song bangke aprang dam thege mapo sita meno nitum langdum lo aprang dam bom ke dam lo sita lada ka bangke nitum women ke sel song dum taki dunang ja kinang sot lo pugama tha se non bangke ni tum sami lada RD ki pidu ja pat non dale nitum lada dharna lo na song dunji na ki dunji lo pugali non ni prang pen an ke la bangso da ka song to tik mate la bangso ka song amia de me tik ke ni tum ta dudun berji si lo GSU হয় গাৰো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন পৰা আজি যিটোহে দেখিছোঁ মানে এভেকশ্যন কৰিম কৰি চৰকাৰে আজিলৈকে কৰা নাই যোনটো মানে পিজিআৰ কথা মই কৈ আছোঁ আজি দেই আজি বিহাৰীবিলাকে আজি কাৰ্বি ভাইসকলক গো বেক কৈ আছে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহক গো বেক কৈ আছে কালি আমাকো ক'ব গো বেক আমি কেতিয়াও এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতক মানে উচ্ছেদ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা পিজিআৰটো এভেকশ্যন কৰিবই লাগে আমি এতিয়া চুপচাপ নাথাকোঁ আমি সেইটো কৰিবই লাগিব মানে আমি অনুৰোধ চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে যে উচ্ছেদ কৰিবই লাগে তেখেতক উচ্ছেদ কৰিবই লাগে কাৰণ অকল কাৰ্বিসকলৰ অকল মানে সমস্যাটো নহয় চবৰে আমাৰ ট্ৰাইবেল হৈ কিনে আমাৰ গাৰোবিলাকৰো একেটা সমস্যা হ'ব কালি তেখেতে মানে আমাক মানে গো বেক ক'ব সেইটো কেতিয়াও নচলিব ইয়াত বিহাৰীবিলাকৰ ইয়াত কেতিয়াও নচলিব এইটো উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব সেইটো আমাৰ ডিমাণ্ড থেংক ইউ আমাৰ ডাঙৰীয়া লিচন ছাৰ লগত এইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যিহেতু
কিবা খেৰণীয়ত পিজিআৰ মাটিটো মানে আমি তেখেতক মানে ইলেকশ্যনটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তেখেতক কৰিবই লাগে কিয়নো আমি সদায় কাৰ্বি লগত দাদা বাই হৈ পেলাই হিচাপ কৰি পেলাই আহি আছে আৰু এই কিবা প্ৰব্লেমটো খালি কাৰ্বিৰ কাৰণে নহয় আমাৰ গাৰো সমাজৰ কাৰণেও এইটো প্ৰব্লেমটো হ'ব আজি গোটেই অসমৰ আছামিজটোৱে তেখেতে যদি গ' বেক ক'ব পাৰে তাৰ পাছতে কাৰ্বিটো যদি গ' বেক ক'ব পাৰে আমিতো সাধাৰণ হৈ যাব এইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি ভাই বন্ধুৰ লগত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ ইলেকশ্যনটো খেৰণীয়ত যিমানখিনি পিজিআৰ মাটি আছে তেখেতক ইলেকশ্যনটো হ'বই লাগে আৰু এইটো আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেকেইটা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লিডাৰকেইটা পলিটিকেলি আমি তেখেতক আমি নিজৰ ৰাইটৰ ভোটটো কাষ্ট কৰি পেলাই সিহঁতক জিকাইছে তেখেতে আমাৰ মাতটো শুনিব লাগিব কিয়নো আমি সিহঁতক জিকাবও পাৰে আমি ৰাইজ হৈ পেলাই আমি যদি ইচ্ছা কৰে আমি তেখেতক হাৰাবও পাৰে মই ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ মই ইমান দীঘলীয়া সংগ্ৰাম পিজিআৰক লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলং খিলঞ্জীয়া কাৰ্বি জনজাতি লগতে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যি এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছে চৰকাৰখনক বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যিসকল বহিৰাগত সেই বহিৰাগতক অতি শীঘ্ৰেই তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰক আৰু সেইটো আমি বেআইনী নহয় সেইটো আমি আইনগতভাৱে কৈ আছোঁ আৰু আইনগতভাৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বাৰে বাৰে দাবী জনাই অহাৰ পিছতো চৰকাৰে আমাক প্ৰলোভন দি বাৰে বাৰে আমাক এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোৰ পৰা সদায় আঁতৰি গৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি আমি ডিফুত আটাইখিনি কাৰ্বি তিৱা ডিমাচা গাৰো আদি কৰি আমাৰ অসমৰ প্ৰায় খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি চৰকাৰক এটাই ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বেআইনীভাৱে বসবাস কৰি থকা বহিৰাগত যিসকল অনাখিলঞ্জীয়া লোক তেখেতসকলক অতি সোনকালেই সেই ভূমিৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই বাহিৰ কৰি দিয়ক অন্যথা অনাগত সময়ত আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন ষ্টেপ ল'বলৈ আমি সাজু আছোঁ যদিহে চৰকাৰে এইখিনি কথা বাৰে বাৰে কৈ থকা স্বত্তেও যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত এটা বৃহৎ এটা গণ আন্দোলন হ'ব Diphur Rongsopi along kedo Sing Dance and Music Academy School along ke Charlie Dun a Osomar Kolkata Rongsopi Medinipur polong ke Padopon Ingdeng ke Thom Dance Bengal Dance TV show along ke Damtang Vosi ka Chiklo Niphai Inkor Trok Pen Jakhong Chiklo Niphai Hini an Kado kabe Round Roxy an ke Kanche Pate Dunsi Diphur Rongching Bara Rong Ameker Kamal Singh Terang Lapen Santi Hansepi Atum Asupi Senso Terang Pi Arta Ningkan Kep Junior category along first runner up anong e chepalong dun si tangka suri truck si cap lapen scooty hum chepalong dun Lason thot si halapudi phurong tharwe rong along kedo Bhupen Hajorika lapen Jyoti Teron Piatum Asupi Nistha Hajorika Arta Ningkan Kriketom senior category ke kanalong chepate dunsi second runner up chepalong dunsi tangka suri phokep lalong dunsi asarpi asarbura lapen adona rap anpata karbiang long aphan nongme ekebanpi Bangsoning karong abirta kelong pen asarpi asarbura don rap anparta Sing Dance and Music Academy long kedo kilun kekan ke Charlie Bomb aklim somaratum ning cheparong si senso terang pi lapen nistha hajorika tuma phan Dipu train station along an ingthum dun si mirapu lapen karbia poho pen archodun Ni dance Bengal dance long cepate dun pen ke hai dun ne feel ni ningarong piglo anki ni pai pe ni po phanta ni churo par piglo anki pitom sar phanta ni churo par piglo ni phan dalla nang cepaduk pipot nang cepaduk pipot sini hadak anki le dun dun nang men tu kan loki kan lahai pon cheng ke ni la 1 month pen si pang cheng la dance Bengal dance pat ke dun ni phan
पहले तो मैं अपने टीचर और अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए और मेरे हर एक कदम में मुझे इतने बढ़ावा दिया, मुझे इतना प्यार दिया और मेरे हर कदम में मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। और रहा बात मेरे सेकेंड रनर्स अप होने का, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया कि मैं कार्बी आंगलोंग का नाम रोशन कर पाऊँ। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने मम्मी को बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरे मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है और पता नहीं कैसे कैसे हालातों से मेरी मम्मी मेरे साथ रही है। सो थैंक यू मम्मी। आप कुछ कहना चाहेंगे? से सेकंड रनर्स अप और एक विजेता बनकर आए हैं, तो उसके बारे में आप एकेडमी की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड हरदम नमस्कार सब लोगों को। हमारे क्लास से 2 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था डांस बेंगल डांस में कोलकाता में, तो उनमें से 2 आया, एक फर्स्ट रनर्स अप, एक सेकंड रनर्स अप। तो मैं तो खुश हूँ और अपना जगह का रिप्रेजेंट किया है हमारे बच्चे ने, तो हैप्पी हूँ। तो अभी जो सेकंड रनर्स अप बन के आए हैं उसके बारे में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो मतलब उनका लक है, तो हम लोग कोशिश किए थे विनर का, तो प्रैक्टिस नीडेड, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और प्रैक्टिस करें और आगे जाए। तो थैंक यू, हमको अच्छा लगा और हमारा यहाँ डिफू कार्बी आंगलोंग से गया, डांस बेंगल डांस में पार्टिसिपेट किया, तो कार्बी आंगलोंग को रिप्रेजेंट किया, तो ये बहुत अच्छा लगा और रिप्रेजेंट किया, ये बहुत बड़ा बात है। सो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इंस्पायर हो और आगे बढ़े। आपके स्टूडेंट सेंसो के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जब से आप एकेडमी ज्वाइन किए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और उसके बिहेवियर कैसा है, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, सेंसो के बारे में वो आया था तो बहुत छोटे थे, लाइक क्लास 1 या सीनियर केजी था तभी आया था, तो वहाँ से प्रैक्टिस जर्नी स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिला, तो अभी जाके थोड़ा सा मतलब गॉड ग्रेस है कि उसको फर्स्ट रनर्स अप मिला है। फिलहाल आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं और आप कितने सालों से ये कर रहे हैं? जी, मेरा यहाँ अभी फ़िलहाल 50+ स्टूडेंट है, सीख रहा है और कंपटीशन भी कर रहा है, और देखते हैं आगे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपना जगह पे कार्बी आंगलोंग को। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাক যে ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত থেংক ইউ দিছোঁ। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালী যে ইমানখিনি যে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ, তথাপিতো বহুত মেহনত কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে তাই। এটা ৰাউণ্ড, 2টা ৰাউণ্ড নহয়, 7টা ৰাউণ্ড তাই নাচিবলগীয়া হৈছে। 7টা ৰাউণ্ড নাচাৰ পিছত তাই যে ছেকেণ্ড পজিশ্যন বা থাৰ্ড পজিশ্যন পাই আনিছে, এইটোৱে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ বা বহুত বহুত গৌৰৱ হৈছোঁ মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে, এইটোৱে মই ক'ব ওলাইছোঁ। आप सिंग डांस एकेडमी से आए हैं, खास करके हमें बताया गया है, तो आप सिंग डांस एकेडमी को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं मेरे टीचर प्रीतम सिंह को क्रेडिट्स देना चाहूँगी क्योंकि अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हो पाई हूँ। बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक़ था और प्रीतम सर ही मेरे चाइल्डहुड से अभी तक मेरे टीचर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे सब सिखाया, डांसिंग से लेके एक्सप्रेशन से लेके सब कुछ। तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि आज मैं इतने आगे बढ़कर कोलकाता तक डांस करके आई हूँ और अपना जगह का नाम रोशन कर पाई हूँ। थैंक यू। तो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, आप फ्यूचर के बारे में क्या प्रिपरेशन है, आप अगले कॉम्पिटिशन हो या कोई भी इवेंट हो उसके बारे में आपकी क्या प्रिपरेशन है? अभी अगला प्रिपरेशन मेरे सर के ऊपर है। अभी आगे कुछ वापस से ऐसे कंपटीशन आएगा, मौका आएगा जिसमें मैं अपने जगह को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगी और वापस से इस जगह के नाम को रोशन करूंगी। Tang te pini ada pabirda bangke kang toniklong kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.